ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ନୂଆପୋଲ ସ୍ଥିତ ଆଶ୍ରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ପୁରା ଦିନ ବିତାଇଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଦାତବ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମା ତାରିଣୀ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମା ତାରିଣୀ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗରିବରୁ ଅତି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାମ କରି ଆସୁଅଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜନମଙ୍ଗଳ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଆଶ୍ରା ସ୍ପେଶିଆଲ ସ୍କୁଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାଠପଢ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ମା ତାରିଣୀ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ର ସଭାପତି ତଥା ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଙ୍ଖେଶ୍ୱର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ସଚିବ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ନନ୍ଦ, ଉପସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ସଂଯୋଜକ କୁନେଶ ବାରିକ, ମାନସ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଲାଇଭ୍। शंखेश्वर प्रसाद महांती, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ माँ तारिणी हेल्पिंग हैंड्स। ऑर्गेनाइजेशन उद्देश्य कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, परिवेश हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, यही सब जिन मानक कंटिन्यूअसली गरीब लोक पाखे पहुँचो और से साहाय्य कर। आज आप देखुए ये साधारणतंत्र दिवस उपलक्षे आम आसी पहुँचीचु आश्रा जगतसिंहपुर जो स्पेशल स्कूल अच्छी से पहुँचीचु और से जो स्पेशल चिल्ड्रेन मैंने अच्छा से आम जहाँ पाठपढ़ापी जहाँ सब दरकार जिनिस से सब जोगेचु। खाता, पेंसिल, पेन, ज्योमेट्री बॉक्स, वाटर बॉटल जहाँ भी सब दरकार स्कूल भी जहाँ लर्निंग दरकार से सब जिन भी जोगेचु। आसे गोटे स्पेशल लंच भी आयोजन करूँ। आपरे से लंच भी करेंगे। लक्ष्य तो बहुत किसी लक्ष्य माने गरीब लोकों शिक्षा क्षेत्र में हो कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कंटिन्यूअसली काम करवा माने आगु आगु केमिति भविष्य में एंड टू एंड जो लोक को सहाय्य करने से सब जिन गुड़ाक आम चेष्टा करूँ करने। आमर ओडिशा जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट गोटे बड़ अनुष्ठान जहाँकि लक्ष्य अच्छी एजुकेशन आउ हेल्थ उपर काम करुच्ची। आमर बासहीन परिवार को आम भी गृह दान करूँ। आम 2टा बासगृह दान करूँ। आमर एमती स्वास्थ्य क्षेत्र में एजुकेशन आम बहुत बड़ा लक्ष्य अच्छे आम केमी सोसाइटी को आम केमी कौन साहाय्य करें। काम करते आमर मेम्बर अच्छा 130 जन मेम्बर अच्छा जे कि निज पकेट मनी रु संचय करी ही संस्था को दान कर पैसा को ही आम यूज करें सब जहाँ जहाँ दान दौचु से ही पैसा ही आम ये करूँ। आमको कौन गवर्नमेंट तरफ कि ये तरफ किसी आमको सेमती ना स्पॉन्सरशिप ना।